competitive na hamzari nai tonglai khabang ta hote buksong au tin haina hai langkok mani jorang to phai norong thani phai tongo au tang hinol ladi kabang mo jorao sang kabang ma leaders robe kok salai phiaba corruption leaders omai tongo jotoni khugono sajagi tongnai omai leader norok sinio te saimano phiaba kabang ma jorao moi omai keno nukjai thaya hai kaba sajak thaya ngi tongmani pia tini norong bagai belana kaisa siap kaham norok khanai manai leaders ni nang kumani kogrok no au bote kya buya sini borom ganang mochang onimes te borma au NCT ni secretary general secretary au hake poila no faidi bini thaniwo sang tamnai khatung mung tong thok mung kogrok no sang khana layan bin lai thangjak samma umurok no abuni slai sekang anggono lam songal mosong belanya hambai tapi okrano hake sir nadi nini lai bomo kabang ma borong thane oma ken kok khanawa tamhai dynamic leader oma ken hai ka ba kok sathini wo samung klai tini wo oma koroksa leader phiaba oma ken bisi nini je MLA engmani yagulo salkisisa hai ka ba tamnai nuksak thaya lokuni thani wo hai ka ba samong wo hai ka ba kisa Kamaro hai ngi tong abo tam bo ma heriza abronon pila kisa sana musumra. Thank you Arvind. রাজনীতি তো এমন মানে যে ওরো মোর রাজনীতি নং ওর হয়েছে হয়তো বাং রাজনীতি ক্লাইনার ইংলিয়া না হয়েছে আপন বাগিন 5 বছর এমএলএ কা তারপরে নুকজাগলিয়া বরং থানি থং করং রগ আগুই থাকা থংনা রংলিয়া না হয়েছে फियाबा कब कैसां सानान मुजुंगो पॉलिटिक्स चिनी जाति निबागी दफा निबागी जे क्लाइना नां फाइका आं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नि चाकरी नो खि हुइसे पॉलिटिक्स ऑफ हाइवा सो चिनी हाउ काइनी दालनै पॉलिटिक्स दङ कैसा के प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ते कैसा के दफा निबागी पॉलिटिक्स नो चिनिमो हायुंगो सबसे गराक ताबो फानगनां इंस्टीट्यूशन every decision is a political decision ansongkha political decision nahabnani thangtani ani wansukmung ani jukti ani naharmungno jodi ang bidhan sabha ba parliamento thangi saimangkhe rajyoni sarkar eba हायुं निजे सरकार हाफां नि जे बरक रक तंगनाय बिनि मंत्री रक चिनि कक रक न खनाय चिन बरक बागि सामु तांगान मो लाइनो से किंतु आनी पॉलिटिक्स आं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन या दफानि कक सानाय जे फियाबा आं बुटो जिदिया फानो बा कतर मिबसाय मानिया फानो जखन जरा जरा नांखा दफानि कक सानान नांगो हाप्रुता आं साकाय তিনি মাদক বাড়িও গুলি চাকা কক সানান নাঙ্গো আগুগিন চাকা হইতে যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কা সুনান কক ফাইকা বেলাই ফান রুইনা আঙ্গারো পার্টিসিপেট খাইকা আং চিকন বদল খাইমানো বা চিকন জাগাও সামুং তাংমানো ফিয়াবা খোয়াই হাই জাগারকবো আগে আং রাজনীতি ফাইদ্রবো গোবাং মা বড় ফলস এলিগেশনস টু বই ATTF Tiger Force NLF তিহি কক্সা গোহাইছে ফিয়াবা বড় ATTF বয়া NLF টি বয়া অমতির উন্নতি আপুরু MLA নিমেশ দেবর্মা MLA নই নিনি পুলিশ নি বিরুদ্ধে সরকার নি বিরুদ্ধে বিধানসভা বিসিংহ ফাতারও কিন্তু আং লড়াই খাইকা আবানি কক গিয়া বিধানসভা MLA রক্তাম কক্সা বো কিন্তু রেকর্ড তঙ্গ এবং স্টেনোগ্রাফার রুই প্রত্যেকটা এমএলএ নি বই কিন্তু আরো ছাপক জাগতো আরো গোবাংমা যেমন অনেক ঘটনা পক থাকা নরেশ দেববর্মা বথার জাগকা কগই এনএলএফটি নে ফিয়াবা নরেশ দেববর্মা এনএলএফটি বনতি আং বিধানসভা অপ্রুভ ফাইট লাইকা এবং নরেশ দেববর্মানি বিসলানি আয়ু সকসু গ্যাঙ্গই সরকার জরা চাকরি মাইয়া এবং বিধানসভা আপ্রু ডিবেট লাইকা যে মো চেরাই তিনি ক্লাস 9 পড়ু একদিন তো 18 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স নাই তারপরে কোনো চাকরি মার নাই নরেশ দেববর্মা থিমানি
5-7 বছর পরে থাকা আং এমএলএ কক থাকা আপুরু সরকার থাকি নরেশ দেববর্মান বুসলানো রুতুবি চাকরি মার্কা আর তিনি টিভি কক সাই দङ অম ফ্যাক্ট এবং নরেশ দেববর্মান বুসলান থাং সঙ্গি দি নং সাবনি বাগै চাকরি মানখাইছে অম হাই খোয়াইনি মাইরুং করি পারাও খরকটাম চারাই সিনি সিকলা বররক এটিটিএফ টাইগার ফোর্স নি কবজা কাপড়াইছে আব্রুবো হাইনা আং পুলিশ নি বিরুদ্ধে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লেভেল নি তদন্তরক খ্লাই রাখাইছে যে যখন গুলাগুলিংখা আরো জুতা 3 জোড়া জুতা সিনি যে মান আঙাপ্রু বিধানসভা মানিক সরকার প্রশ্ন খাইমাং হইতো দङ যে টিএসআর এর এসএলআর এর বিরুদ্ধে বাহিকেই 3 জোড়া জুতা পাইবা বড় ফাইট খাইনাই যদি উগ্রপন্থী গুলাগুলি কংলাই খানি যে থইয়ংকায় বিনিবত পিস্তল রিভলভার AK-47 বা এসএলআর হাই সিলাই রহমান তংমানি বাহিকেই অন দি স্পট ডেড বডি গানা 3 জোড়া জুতা এবং 2টা টুপি বা মাননংক্লাই সরকার কিন্তু হার মানে ওই আজরারও কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নি তদন্তরক মার্ক অমনাং সানান মুসুগো রাজনীতি অম তাঙ্গে আং থংনা রংলিয়া না দফা দানো নুগলিয়া নাংদা দফানো আং কাইসা কক আং কুবুই কক না সানান মুসুগো এবং আং কুবুইনো সাও আং কুবুইনো সাই তংনি দমতে ইনকা নাং থকগই মালিয়া বরকনো কারণ जों नुगलाय যে মুদিনি ক্ষেত্রে নাই 2 কোটি বরকনো চাকরি নাই নেই 12 বছর সাগাবো काला धन हम लेके आएंगे घर घर में 15 लाख रुपए दे देंगे हर साकाबले बो साउई किंतु बড় কামসে কে সাজাকা যে কংগ্রেস চিন্তা মানে ওয়ানসুকিব মালিয়া কংগ্রেস কাই থানে কংগ্রেস তিনি কলাই থাঙ্গই মোদি 5 বছর যখন চালকা বড়ক মুখা कहां अभी 2 करोड़ नौकरी कहां वो 15 लाख रुपए हाई संगाबले तब सो কাইসা রাজনীতি ও তঙ্গ লেখাপড়া করিব রাজনীতি খাইমানো লেখাপড়া করি এই অর্থেন খাইমানো নমিনেশন ফাইল খাইপুরু শিক্ষাগত যোগ্যতা করিবানো নং নমিনেশন ফাইল খাইমানো আগে থক ইনাইগো রাজনীতি খাইমানো থক গিয়াবো মান থক গই কিন্তু বড়ক সাগা কাইতামাং মুদিনো নুকাইতা আং থকক মাইয়া অনেক দিন ওয়ানসু আপন বাকি দাম দিন খানা আইতে কারণ মাইয়া যেমন আনো অনেক বড় ফাইসা বাইগা যে তিপ্রালেননি দাবিও নং নখরছি ওয়ানসুক নাই না তিপ্রালেন দাবি তো গাহাম কারণ ওয়ানজি বাই চালক জায়গা সাব হামজা গিয়া বাবু আংবো হামজাগো আনো ওয়ানজিনি কগে আনো মিজু রকফানো যদি কন্ট্রোল খাইনা নাইকা মিজু বাই কন্ট্রোল খাইজে গিয়া নাগা जोंनो सलो जों आइनो वाक बाहान साव साबले नागा एंड Tiprasasa brothers in Sapano I cannot be controlled by even Naga ngang bahai ke Bihari hai kung kolok borok ba ang control khaijang nei ba bang musung ya Tipralen ni dapi no ang hamia hinya pia bang যখন ওয়ান শুট নাইও 545 জন borok aro আর চিনিকে খরচ আছে পূর্ব ত্রিপুরা আসন আপনো থাঙ্গই সানলাইমাং দে ফান পাই থানাই जरा पाई थानाय रां पाई थांनाय उनसो मालांलिया हिनो थै पाइखाय जाति दांनाय अमनो रं वानसु गायता फिया बांगा प्रो कक थैसा साउ माननाय रक सानै तुथुं आं बरनो केबांगे आं कोनो दिन किन्तु तिप्रालेननि दाबियो ता नंखरते आकक साया आं एकमात्र व्याख्या खलाइमा साउ जे आसक क्राकमा दाबि आबनो तु उनानि नेतारक सत मांगनाय नेतारक বিভিন্ন বেলক জাগমানি জরাও কিন্তু সাক সাকনো কন্ট্রোল খাইমা তো যেমন আন অনেক বড় 17 বছর রাজনীতি ইনকা ফাইদি বিজেপিও তাম নাং নং সাদে রাং পয়সান কপো সাকা কিন্তু তিনি আন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক খাইনি দান রাং করে আংনো সাউস গাং চেক খাইমানি 20000 রাং তংমানি 12500 উঠকা তে তামা আবো তংগ নাই বানান চ্যালেঞ্জ রিসাও যে তাব তো মুদিনি ডিমনিটাইজেশন নি পরে ফাতারবো তা মুখ তন্নানে কোনো সুযোগ করে বা আংকেনো যে কোনো বরং সুযোগ করে আনি রাং তং তকে তান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তংনা ক কাহিয়া দেবা আনি পুরা অ্যাকাউন্ট আমনো রাং হইছে আনো বিজেপি কংগ্রেস বতো হংকা কংগ্রেস আনো 1 কোটিয়া 2 কোটিয়া 10 কোটি টাকার উপর
दिल्लीवानो 2012 आसुग्री किन्तु कांग्रेस हामजा गैया बां साया जे कांग्रेस माने आनो बिपथत लांनो नायो हायो अन्ना बरक साका जे निनि नखुक नांनाय निनि गारि नांनाय नों हाय लिडार सलिना नांनाय व्यवसा सेटअप खायनो नांनाय नों कांग्रेस फायदि एवं जोंनो रांनाय किन्तु आं खरसा मुक्ति थांलियाने आजरा आं बरुलेण्ड गेस्ट हाउस थु मंत्री चंदन ब्रह्मानि बंधु बो बुक खायरिका शिवसिंह मुसाहारी बिनि confidential assistant आं बनो शिव दानु बरक नानो हमका त्रिपुरा भवन तंखाय तो गोबां बरक दं आरो हायसि सिन हानि जाय बरक थांग आरो आं से पंजागियानो आं बरुलेण्ड गेस्ट हाउस तंखा आं हरसा मुक्ति थांलिया हासुग्रा अमुके आं नानाय ना तामुनाय आं उलो संखा जातिनि बागै जाग्रि आकार फैमानि गुबै कक सानान बागै आं गुबैयन दं आंहा थांगिया दिनिबो थांगिया अनेक बरगान बागै साव अनिमेस कांग्रेस थाना गाबो बीजेपी थाना गाबो पत्रिका रोगन नुगो आन फटो रो बिजा आंगो परि होई हिनो ओ राजनीति आइदे आं वान सुमा जुदा बुइसिमा जुदा आइदे आं संगो कुबुयो तंखाय अखरार बसाबले जे कुबुयो सलेखाय आबो गोबां जरा नांगो फियाबो कुबुयनिनो सेसो थांनि जयिं होइदे आ हमके ता कोक्रानो आं अमनो सुनाम मुजोंनाय ताबो एनसीटी नि जनरल सेक्रेटारि मचां अनिमेस देबरमा बिनि तांबो तांता मथिनानि ताबो गां संगो नायदे दफा थामसा मांनाय दफा थामसा उन्नानि थांतानि राजनीतिउ किन्तु जों चिकन बदल जाहायखाय ख्लायलै दंमोनि आं चिकन बदल खाय किन्तु आनि बिग एक्सपीरियंस दं ताबो आं तांगे आईएमपी दल माया करका आबनो तैनो किन्तु एकदिन जों टक शो खायमानो हायके जदि नांखाय किन्तु जाति एक लाइना थांतानि पार्टी एक लाइना थांतानि आबो आपति टक शो खायके बुझि जागला कारण आ नेतारक बैनो आं थामसांनानि नांनाय जदि जातिनो थांसा खायना आंगाबोनो तुइ किन्तु खुलकला गायसे जायानिबो दंना जाया बुइनिबो दं बय जायानो जों जदि गसेलाय आवाबो लाई थांका आबो जों आमदि खायलिया निमागेसे जों थामसां माने आनि प्रथम नाहारमानि जों स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज अमनो मा सबायने सबाय फान गोबां नेता गोबां ख्लाय दफानि बागै जों लड़ाई माखै नोंबो दफानो हामजागो आंबो दफानो हामजागो जों तांनि चिकन नंलाय दंनायबा कारण कांग्रेस बीजेपी बाय जखन कक सानान थांगो बरक सानाय अनिमेश आपका तो कहाँ है आपका तो खोई में है आसाराम बारी में है रामचंद्र घाट में और कृष्णपुर में है बाकी जगह में है आइसिंग लेबरो हंगा साओ माधवबारी में 2 लीडर है कोला बागान में 5 आदमी है टागर जला में 1 है अब तो पॉलिटिक्स अपनी कोनो वैल्यू करी जों दफानि गुबुइनो दफा यक सामानो तर्जा गुंखाय आं इंक्लूडिंग माइसेल्फ जों गोबां चिकन जरा बदल खायतोंनो जों थानसा मांनाय एबं आ थानसा ख्लायनायनि आबानि प्रथम एम ताबुक एट प्रेजेंट एबं सेकेंडली आबुन परखाय राजनैतिक दाबी स्टेटहुड जदिও তিনি नेतारक सानका तांनि मालिया आबो तो त्रिपुरान बर नुगै दं हायजे त्रिपुरालेन जारा साननाय दं कत चिनि बर गामनो हामजाक गायजे त्रिपुरालेन बिरुद्धे सागे नों खुनपान जोंमान होयते आ जागा थां सगिके आ बदल बजकन बीजेपी बाय एलाइन जोंखा आनि त्रिपुरालेननि 20 ता सीट न खसरि वैसे 9 ता तुइ फेकायजे मो जे स्ट्रेटेजी रो मो थांगै इंखा मनो जदि सीबीआई दि तो जों तदন্ত कायमिया कारण पॉलिटिकल डिसीजन नाना तो सीबीआई नि ताम याद सीबीआई तो लीगल इश्यूज न जिनि जाने फियाबा चिनि दफानि सीबीआई रो जों नेतारक न मो नायना नांगो तांगै आमते इंखना रो आमते जे बर रो 20 ता सीट बायसे इंजा गया राज्य से चिनि इंसिना नांनाय जों खागि सिपसिनाय हिनाय आमसो फान गोनां तांकराक रोकसे माने ककराक वानसुकराक बरब्रो 20 ता सीट न खसरि 9 ता ख्लायसिप गांगाय आबो कोनो मुंसा अंखना हायता
akuno mungsang tengte tini je jaga phai sok paika na de alada khlai tak bor busanani kok sai tu alada khai busai tamung nai hai jor orbi alada khai busakai to IPFT যদি আলাদা খাই বুসাখা বিজেপি লাভ নাই जों तिप्रासा तो যদি অরো 31% পানো চিনি ভোটার का কংনি को 9-10 लाख जों से 3 लाख 3.5 लाख চিনি ভোটার ने आप ভোটার যদি IPFT খাগি লাংখাই চিনি প্রার্থী প্রজ্ঞা দেব বর্মা কুমারী রাজকুমারী বিনি বুট ন কাগি থানাই ব্লাবো আর ওয়ান সারুকনি যে বুট দংমানি 10 বড় বিজেপি সচল বিজেপি নন রখাই মং তো বুট খাক জাগে বিজেপি বুট তো খাক জাগে বলে তিপ্রাসান বুট তো খাক জাগি থাং হইছে অমর কিন্তু সায়া হইছে সঙ্গাবাইনো তিনি বো মহারাজ বেনি ফুঙ্গো কক লাইকা মহারাজ ব কক ন যে এনসি দেববর্মানো জাং নাং লাইকা जोंनिया তার অনেক কক মাসাও জরা জরা জলুই চিদিগই মাইক माइक्रोफोन सासुइबो रलाइमा दिन दं आंबो अटैक खाइजे IPF दिन बरो बय आने आजाइमानि जागा तोला सिगोगो सानो बियार बोतल बय फाइ बियार बाहाय बाहाय थागा न आजरा अटैक खाइजें माने आंबो हेनो ना आमतिर न पग मा थाने कारण चेराइ रुनि बखरगो कक थाइसे तंगा फ्रुतामो चरलो पाल्टाइ मास मा पाल्टो ग्रानै बसा बरो चिन नेदारं बिरुद्ध साने आं तो आफ्रुन नुगै दंका जे 20 টানি 9টা ফাইকে আরো তো তমো ও ঘটনা না যখন আং সাও বড় সাজাগে আবো না হইতে আবো তো কক কুবুই নং জানো তাঙ্গে রাজনীতি কাহিনী আমা আপন বাকি মায়া তা কুবুই সাও যদি আদিন আং সিরিং তঙ্গই আংবো যদি ছয়দানি কাইকা না IPFT ni mo বড় গবাং জরা বং কিতং পান থাঙ্গে আং দুইটা সিট না হার পাইগরা নাই আংবো তিনি কিন্তু মন্ত্রী তং খামুন কিন্তু আং আবো মায়া হইছে আন্তর आं साना मुजुगो आसलो दफा yok sama manna kai जों नुखा पृथ्वीयाव नेलसन मेंडेला 27 বছর জেল খাটো আরে 27 বছর তো নঙ্গো চ্যানেল ওপেন 27 বছর নি অনেক যুবক তং না হইছে মানে আশক বয়স জেল খাদি গাবো তারপরে সে কিন্তু আরনি ব্ল্যাক র নিগ্রু হয়ে তো অবস্থায় আইতে আরনি যে বুকুর কসম বড় কিন্তু মুক্তি মা খাইছে ব্রিটিশটা এবং চীন আরো বাহিনী মহাত্মা গান্ধী আই বড় বছর লড়াই খাই হ্যাঁ और भारत স্বাধীনতা মান খাইছে সো আমতি হাই নেতারো আঙা জাগানি বড় গাঙা কক সানা নাইয়া আনি তেবু স্যাক্রিফাইস নানো जों तेबो स्যাক্রিফাইস मा खाइनाय जों बियालो मा दंनाय जों माने मासाया मानिया रामप्राउइ दंइबो चिनि जातिनि कग्नो पग्या जागो जों दं मा खाइसे লিডার নাইদে 10 জন লিডার 10 টা কক ছাইকাই 10 জন ন বরক নাংজানা বিনম বসাবলে বিনম বসাও নেতারো বাকলাই জাতিকা হাগে কক ছাকে তো জাতিবো বাক জাতিঙ্গি थांनाय जों थानजामा बनि बागै IPFT बो सिनि एगेंस्ट अफान दंतों आं महाराजन तिन अनुरोध खाइगो महाराज whatever we have said let us forget all these issues IPFT नो जों চিনি পক্ষে একলাই মানখাই প্ল্যাটফর্ম MSC বিবো বেলাই বেলাই কাহাম যেমন চিনি আঙ্কল সাহেব যে আলাদাভাবে ইয়াংদা জগদীশ বড় আলাদাভাবে প্রার্থী মানে আং মহারাজ কিন্তু থাংসাগা মহারাজ এট এনি কস্ট পর্ণসং মাতুবনে যদি আং বুট বসাউই বড় সাজাগিয়া দখাকে আং বসায় আং বুমো ফাইগাই কিন্তু আরো যে পার্লামেন্ট প্রার্থী মানে आं सागानाय जे एमन बरगनो प्रार्थी खाइदि आं जखन खोनागा जे चिनि आईएनपिडि ताकुक्र बरग जखन सागा जे राज परिवारनि कुनो प्रार्थी खाइ जों गसैनो हारनि जों कांग्रेसनो समर्थन खाइनि आबो जखन आं खुनजो फाइका आं सागा आनि बुमुं ताकबो जदि चर्चा दंखाय आं आइ सानाया जे आईएनपिडि आनो बिरुद खाइ जे हाइ खाइ आं आबो साय किन्तु आं साकसाक वानसुका যদি বড়ক রাজ পরিবারনি বড়ক বুসা খাইছে সমর্থন খাইনা হানুকাই মহারাজ প্লিজ হয় নং বুসাদি হয় নিনি নগনি যে কোনো বড়ক নিন বিবি খরং নাই তম বড়ন বুসা বুমা তো বুসাই মালিয়া তামগাই এসটি না নাংনাই বাই বার্থ নট বাই ম্যারেজ তাবগা আইন করি খাইছে গাই বিভু কুমারী দেবী চিনি রাজমাতা বতে বুসাই মালিয়া বতো এসটি বাই ম্যারেজ সে বাই ম্যারেজ
borkai kumari pragga dong bin bahno je por to baibar SC certificate tongbo ang dami maharaj saka এবং তিনি আপন কা যেই চিনি রাজকুমারী প্রজ্ঞা প্রার্থীং কা চিনি আইপিটি র খুব তংথক জাগি নবর সমর্থন পেকেছেন মানে এক লাই মাকা তা আই এই পিএফটি নব সং যদি তুই ভাই মাকাই সনু সাবো বাদারি মাননাই জিদিনা নেই আর সিএবি বিল কা শুনান বাগে বিজেপি ফানো সেন্টার ক্ষমতায় পাইতং চিনি এমপি যখন থাং পার্লামেন্ট ডিবেট খাইনাই সারা দেশ সমন নুক নাই তাবু তো নুকিয়া आं दिनै खुम्पुइ चैनल इंटरव्यू रि दङ बुसुक नायनाय बा 18000 19000 चिन बर मोबाइल नायनाय आसुक सेबले टीवी रग नायनाय किन्तु प्रज्ञा देबबर्मा जदि थां पार्लामेंट साकाय देशनि कोटी कोटी बर गाबन नुकनाय এবং চিন बागै माया नांजागनाय किन्तु जों आपनि हाय बरनो बुटनान दरकार थामसां लायनान दरकार मनि कबाय ओके ताबु जेतु नों अकम साका गोबांमा बदल खागजागै दङ अरो बाक्सा अरो बाक्सा हायके आबो थानसांना नांनाय आमलो तो साइखनारका ताबुक जे ओ कोरगुइ दंमानि बदल आपनि मेन रिजन बबो ना निनि पर्सनल पॉइंट अफ व्यू आनी पर्सनल पॉइंट अफ व्यू वेरी क्लियर जेमन आं যখন দলনি নখর ফাইকা আপু কিন্তু দলনি বিসিঙ্গ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে নাংখাইতে মানে অনিমেজনো মিটিং খাই মাংলা অনিমেজনো রহম মাংলা বিনি কক বাই কমিটিং মাংলা বিনি কমিটি খাইজেন সবাই দিতে মানে আরতে লাংমা রহর তংনান মতো পরিবেশ করি কে দিখাই তে কবাংমা কক তো ক্যামেরা পরক সাইমি আইছে বুম বুকুগলা কারণ আ বড় বইনে তাইছে সং মা কবাক লাইনি নিনি কলম তেগানাং বসাকনো নং তু কুদি আং অতু কুনাই নিন ব কলম তে বাহাই গরি খান ব গরি খা সং তাবু কবাক লাই কথা লাইছে নাই আব কক সবলে 근데 다북지 도 지건 खाइलै दंमनि दाबि दाबानि खबर जम सालाय केबो साव जों ति प्रब्लेम बागै केबो साव जों अटोनोमास स्टेटनि बागै केबो साव जों गाय एनआरसी बागै केबो साव जों एकदम बुइबो आनला आं सं उताम साइजमन एक नम्बर का इगो प्रॉब्लेम दंनानि सं आं हाइसे माने आं तांगि बिन तला राजनीति खाइने तब आनि क्षेत्रे आं मा साव असस्ति परिवेश बो एकटा कारण आबो इगुम ताबो आबो इगो হয় আনি চালিয়া না আং যদি আ দিনো আনো তো বুজক নাই করি এক নম্বর আনো কেবো ভাই বুজক লিয়া নিন বিরুদ্ধে হাই খাইতো ফানো নং কিছু খুক্তি মনক গাদি ম 2-3 বছর আহি কিনো লাইরি দিদিনা আনো কিন্তু কোনো সিনিয়র লিডার আবসাই অনেক সিনিয়র লিডার ও মজা সাজা কারে পো হাই বক্তৃতারে ও মগরু কিসা তো বক নুবলে ম বড় দল নহর থাঙ্গাই চাও আমতি হিনাই বতংলে আবার বুজক লিয়া কিন্তু বড় নিউজিত তংমানি আ ইয়াং এমএলএ নো বুজক নানি नों खुटी मनक दे गाहाम के दं दे একদিন অম নিন সত্র রব জয় নাই নং জয় ক্লাই মানে বল আপন বদর্জ রমলি আবান চায়ং না তবে যারা আনি বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খাইনে বড় পেয়ার মালিয়া রাজনীতি আং মুখ তংলে তিনি আইতে আং পেয়ার মালিয়া বব পেয়ার মালিয়া জাতি তো গলগু হইছে ম দল তাবু চিগন লাই তংমানি কেব ঠিক ন যুক্তি দি সাই দং জান অমসকা যদি দাবিনো কারণ গায় অরবিনা নন সান ই প্রালেন সাননাই তাঙ্গি তিনটা দল না যদি দাবিন বাগিনো দল আলাদা আংলাই আরে আংসে তি প্রালেন সানি আলাদা আংফানো আইন পিটি আলাদা আংফানো অন্তত তিনি তি প্রালেন সাননাই রূপে একটা দল না তম সো ডেফিনেটলি ওর আনওয়ান্টেড ইগো প্লে খাই কিন্তু ওর অমনো থামসা খাইনানি হইসিং সেলফ রিয়ালাইজেশন নগে फायदे दारा फायदे मामा जों भुलंखा जों एक लगे ख्लाइने हिनमानो नेतारो हय जनगण कुनो साया बदल जदि साया खाइतो गाबां फानोमोन एकदम बयकट क्लाकर शून्य लां थांगायदा बुझि पाइनि ब्ला दल बायছে যে म आन्दारा तेंलिया ने आजागा मात लांनाय इनके ताबु even leaders from bisungo je ego aboromo kisan korsaka abu simia tabu even tamnai je hasti tripurani je lokoro je borok ni tongna ekaba support khai tongna ekaba support khlaya borong bisungo obono confuse ekaba borong bisungo amhain jolima kono specific topics kare kabang moto bingte amhai joli lai khorsa khaglai bolaile amhai ngi tongo go amhai ngi tongmawo as a corruption leader ba boma hainini kok mantan nai narak mo nai na ang sanon nusu nai de chini
হাস্ত যে লুকুরক তংনাই বরক জলে নাই নাইছে বরক জলিনান কারণ সে তঙ্গ লেসে লেয়ার খা জলে মানি দেব আগে সে জলিনা তঙ্গ নাই তবে লুকুরক মা ওয়ানসুনাই তাবুক তো নাই ইন্টারনেট নি যুগ স্যাটেলাইট নি যুগ আয় দেবা তাবুক ট্রেন রক ঠিক গরিব বড় রক মা কাওয়াইছে কিন্তু রাং নাং বড় কোনোদিন ট্রেন আমি ट्रेन चढ़ते चाहे हम ट्रेन में जाना चाहते हैं वो ही है फ्लाइट बन से दे बुट दे फास्ट फ्लाइट तो ना वो से नहीं कनेक्टेड फ्लाइट नो डायरेक्ट फ्लाइट दे तो सुन हुआ है आया तो बात ते 4000 बेसी पंग तो डायरेक्ट को थांग मसा माने शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हो बरक ताबुक जतो सामुं तांग मुसो सारे रबो ताही ना नों ताबुक नाय संगागी सारे पुरो सा दुकानो सा फालबन का सीसी नि काप बाय abo khoroksa customer nang thakai suiubo suita saate katal customer rom bagitu tab tang ka one time cup phage nandi khidar ho tok rok bahai nang thaga deshi tok kari ka broiler nang thamai ka hai daba betsun mo internet mobile ni jugo chini leader rokbo khub updated leader mangne nin camera tak jano sak ton mani mono tak ka samung thaga ran khub darno ebo high tech 5D 6D camera kok sai jong le ang computer science pori tom puro chini computer monitor 2D মানে 2 ডাইমেনশনাল সে ওলন যখন চাকরি খাইনা তা কাবরকে 3 ডাইমেনশনাল ফাইকে অর্থাৎ 3 ডাইমেনশনাল দ্বারা টিভিও তনে বড় বুঝি নাই হইতে ও বরং নি বহক বিশিং রং নি ফটো রক নুক মাখাতা 2 ডাইমেনশনাল তা মাই এবলে মখাঙ্গা মখাং জিমি যে নুক নাই হইতা তো বুকুম লাম রক ফনুবি মাই আইছে এই যে মো আসকা আপডেট নি দঙ্গ আপডেটেড ওয়ার্ল্ড কিন্তু নেতা রব हा जुगो मिली माननाय जात लिडार नांनाय जात सुदु जों जातिनो हामजागो माने जातिनि कक साव आबो बाय सिमिंला आ बरक हारो थां साइदे माननो जोंहाबो मानायने आयादबा दाबो जनगण साबो मानायने যখন পাঁচজন ক্যান্ডিডেট বসাও খরক তো বসাব লেগ একটা জায়গা जों मानायने और ब बरक मॉडरेटली चिनि बागि कक दिसाय माननाय ब बरक सामुंतां माननाय आबोनो नायनान दरकार যেমন 10 নি ক্ষেত্রে আমি মুখা মাসাও সুদীপ বর্মন ব কিন্তু কতবার এমএলএ খা সরকার ফাইলিয়া তারপরে এমএলএ তঙ্কা রতননাথ বাহিনী মোহনপুর জিনজিদিও এমন দিন জরা 10 কোন বাংলাতে পাককা বড় না জানি আ 10 খিঙ্গানাবলে রতন দাস যত দিন পর্যন্ত মন্ত্রী এসাকসং বন রুজুই বাংলা কাছারি তন্নে আইনি সিংহ কিন্তু চিনি বড়রং ক্ষেত্রে আং নুকা ধৈর্য করেছেন জনতা বতা আম থেকে লিডার কেমন তো নিয়াবলে 2 বছর 1 বছর তাক যে এমএলএ এর ফেল লাইট বাইনি বলে মর ন পাবুন হইলে যে তোকা এলাকা তাস্তা ফাইছি দিনি তাঙে আং আহেমায়া মতি মাইন সো তরনানি জরা আ লেভেল जों কিন্তু মামন শুনেছেন বড়গো কিছু কিছু লিডার ন जों যদি ইয়াফাং ইয়ার নাসাইদি দিয়াখাই সাবো কক ছানাইছিন বাগে माधव बारी गुली नंखा अरबिन नेतारक थांग सही नंगारो टीसीएस ऑफिसर दा थांग सही ने नुंग दे आंग सावाइते टीसीएस ऑफिसर जदि विप्लव देव नि विरुद्ध जदि कक साका पाइ खाता सागरि निमि टीपीएस ऑफिसर आईएफएस लाई चंजोर लाई तंगो और ऑफिसर कत चिन बड़ कत तांबा सरकार नि ऑफिसर बा खुमका सा किंतु आ ऑफिसर तो नाइया थांखाय बिनि बिहिक बसान बागे नौकुक निबागी से बरांगा जिउ जोंना पार्टी रगो जिजे मिसा सादारो आबति किंतु बो आजिमा तो केन न सारि आबले बो साक चाओ साक चुम हाइ सिबले किंतु आ बरना सलुसिन समाज आकर कदर केलु ना बरना सिकन कै नाइ दे आंगा बसाय किंतु पॉलिटिकल क्षेत्र तो पॉलिटिशियन न से मा तरजांगै जेन पॉलिटिशियन न से तोरि मा रहनाय नों टीसीएस ग्रेड 1 ग्रेड 2 नि ग्रेड 1 हाइके थांमा हाय चीनी पॉलिटिक्स सब जों हाइगेन मार हने टीसीएस टीपीएस बा समस्त ऑफिसर न जों जेमन हामजा खां मो हामजा को कारण ऑफिसर ग्रिके न बाइके काम दांनाय सामु दांनाय सो आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम आं बरनो रेस्पेक्ट ता खाइदि मै मखाय बुजगना थांतानि सामासे बरनो तो थिक्रिले अब सानाय बबा ऑफिसर बिरुद्ध से साइदं लहना
শিক্ষা যত শিক্ষা নাং দামরো যে বরক লেখাপড়া খাইনে আন্দোলন সেলুট দো লেখাপড়া সাকা কিচ্ছু করি মকল বাই जों অনেক নুগো লেখাপড়া তংখাই মকল বাই নুমান স্লাই চিনি ওয়ান সুক্তানি जों তে কতর মানি নুগো আছে হাউন বাগিনো লেখাপড়া নাং ওমো হাই চিনি বরক যারা ভোটার চিনি যারা শিখলা তাকুক বুকুক সমর অকরারক তো বংনে আছে নলেজ করি এবং লেখাপড়া করি কিন্তু শিখলা যারা তার কনভেন্টো পড়িও ডন বস্কো হলি ক্রস বা উমাকান্ত নেতাজির যারা পড়ে নাই স্কুল কাম কাম বরং তো ইন্টেলেকচুয়ালি দিত বড় অমন কালচার ন চিনি সোসাইটিও সালাইনান দরকার যে जों बाहायनो नेता रत्न नाई आफांगिया रंग आसाइरिना नांनाय चिनि थानाया नेता करै नै आबो हायान वानसुगो आके ताबो ओ जे 2019 नि लोकसभा चंगमरियो अबो नुकजागै दंगो MSC बेनतै थानसां लाई जबा खाना थांगै दंमाने आके ओ MSC बिहायकबा सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल अबो तांगै आसक तामनाय अबन कासुना बगै तांगै आसक अमाके थानसानि हालत तो फाइनाली नाखा खूब काम प्रश्न वेरी गुड क्वेश्चन नाइदे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल साबो मो हानि माने इंडिया नि बरक अमनो नाइकलनान बागै सरकार आइन खालायखायছে आं जेसे सिमानि 1955 मो पार्लियामेंट पास में आइन का एक्ट जे नेशनल रजिस्टर्स नाम जाथुम ओ हानि साबो सिटीजन और ओ हानि आरनो चेक खाइमान ना दियाइছে आबकटा रेजिस्टर डॉक्यूमेंट ले अमो त्रिपुरा मानो राजस्थान मानो महाराष्ट्र जे कोनो जागा मनो प्रयोग खैनो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आमतिक लाइताम गैका अरबिन मतो एनआरसी नि इशुजों साजाकसो सिटीजनशिप नि कगनो समासानाय ब्लेना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ताम साजाका जे 2014 31 डिसेम्बर जरा যারা চিনি ভারতবর্ষ ফাই হাপাইনাই বাংলাদেশ নি বড় পাকিস্তান নি বড় আফগানিস্তান নি বড় রনব সিটিজেনশিপ কার্ড দে অর্থাৎ বড় হানি ন বড়ক নি বড় ন ডিক্লেয়ার ক্লাই দে जों साना मुजुंगो चिनि जारा ताक टिभि नाय दंनाय रं जों साना मुजुंगो 1949 जों राजतंत्र सबाई इंडिया बाय मार्च जोंखा 49 থেকে 71 জরা ওয়ানসার মানनाय যে ওয়ানসাरক आयं नार माननाय लाबोनो बांग्लादेश निबा आयं नारनि फाय और हापायका तो केतो साउसन आगिन राजान बरकनि आरे राजा आयं हानाज नारगलि हान नगरन बरक का बायजे आं तिनि जदि इंकान मो यागनो आं तानसुइ खिब्रका तो अमतान बडियो गरि खबला तो आं बायदि सानैबा उ आबो ताक बानी न खुने आराम तो तांक्लै जि खिब्र खबलाबु का आबो तो जुक्तियो खाबि आइछ बरो ठीक न आगे राजान बक टैक्स किंतु राजा आबो न यार खबलाबु लिया आबो आनि लिया ना फाइगा बर गरो फाइबा जों बागिन राजान बरो किन साब आबो इंगे नन आरन जागा देखन न आरन दंरु दे हाइजिबले आ बरो गरो फाइ हापायै 49 to 71 जरा सिटीजनशिप कार्ड रुइ जों बोसोर % थाका 31% थाका आंले न जों 31% पानो कायाबो सरकार किरिजागै फुनुगै तनसिन बरक गाबरगै तेबो आन्दोलन हरसं लायन नै अब सेंसस डिपार्टमेंट दमरो आ सेंसस डिपार्टमेंट खापि दि मोजाङै बरक मोजाङै फुनुगै तनमा साइते किनके जों 31% थाका ताबुक जदि म सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जे कक्स बके साबो 71 नि सिमी 2014 जरा जरा र फाइजा बंग सिटीजनशिप कार्ड हाथ थाना किंतु बरो कार्ड मायाको अलरेडी नमुसन पत्रिका नु केदेबा जे 2200 बांग्लादेश नि शिशु सरकार केन्द्रीय सरकार नि शिशु योजना नि फैसिलिटीज मान त हुने तामा बांग्लादेशी त अब कुनो कागज पत्र गरि और परिलाई नभइकाइ अब स्कुल थांगै न हेड मास्टर रं समेन छिवाइछ
হেডমাস্টারও খিঞ্জা কিনলে 50,000 টাকা দিমু, কোনো কাগজপত্র নাই, আমার ছেলের এখানে ভর্তি করো, মেয়েরে ভর্তি করো, আগে চিন্তা কইতে আবার হেডমাস্টার কক সালে কি তাও অবশ্যই হয়েছে। আ বড় রগ্ন সিটিজেনশিপ কার্ড রেদি হিসাব, মানে 71 থেকে 2014 আগে তো 49 থেকে 71 রিপেকে আবো অরবিন আবো সঙ্গ সিয়াসানিনো রিপেকে আইছে 31 সঙ্গ সিসলারে সানি রাখা 31% টাকা তাবুক 71 থেকে 2014 কা আনলে নো সঙ্গ 2 থেকে 3% থানে ওর হইছে বুঝি না বলে আং যেখানে 2-3% নং থাকছিলেন কা আবুনা কাশুয়াকে টান খাইনি দন নান সাদে ang bisay thi jama sabla hai jang kan to kun lap kari or hai tabuk se mokuno jatibadi ni kogge or congress ni ba bjp ni sini wansa ta khu kok borok saimane rebo mono nai ni mot pasto sini onek borok lek somuni bazaro sutei magana o sabji phal ma baniya khaini আবার মানদায়ও থাকলে আরো খাই সানে না 10 বো সেটো জায়গা দি তুলসীকো বাইং তাই সংখ্যা বড় নপখা খুলগি জায়গা বাগরো একটা নেতা করিকা যে কোন সরকার করিকা ওর আনি সবজি ফালসানে রঙ্গ সেটো জায়গা মার নেই নঙ্গা সেটো কসামো তা কতাল দাঙ্গি দিদি মুয়া তিনিয়াঙ্গো পাইরেন রুতুগো তিনিয়াং মুয়া সানাই সানা মুজুমাং মুয়া আমুয়া ফালনাই তাঙ্গি বো সুদিনক গানামাং বিন দোকান নে আর ওর সঙ্গে ওয়াক বাহান চাও নুমো চাও 10 চাও নুকলো 10 নর ভগবান ঠাকুর চমনিও একদম খোয়া খোয়া গাড়ো আমার বুঝাই সবরাক লাই বড় যেখানে চংসা মুংসায়া 10 ওয়াক বাহান চা তি প্রাসারও তারও ওয়াক বাহান ফালি কিন্তু অনেক লাখ প্রতিবঙ্গই খাইতে আবনো মকল কেবেং জাগে সরকারের ফাই পুলিশ হানারে ফাই ভাই হানারি বংনার ফালিয়ে তাম্বা মানে जों साथुं आबो नाइया চিনি এমএ পাস বিএ পাস সেরাইরো সিকলা সিকলিরো টাউনো যখন বেড়াইও রিকশা ড্রাইভার কক বাংলা লিখেছে থাপরা থাস যাবে একটা এমএ পাস সেরাইছে একটা রিকশাওয়ালা जों প্রতিবাদ খাইনি জিন কোন পাওয়ার গরিখে মতো সন্নু হইছে 10 বাং মাস কক বড় বুঝি কেন বুঝি না হাতে মো কিন্তু উসি দিয়াইছে মুতিংিনা হাও সিলাইতি নেইতি নহর থানো দিপ্রালেন সাননাই সান দङ বাক্সা সাউতে বুট সিরিলাং লিয়া মো বখা খামবইনো আ কক সাও কিন্তু বড় অমন বাগি তো কিন্তু ফাতারনি ফাইনাই 10 দুসি অমন বাগি আইতে মন বাগি জংমা সাও টং গসাং টংরাঙ্গা 10 কিন্তু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন বরক মাকা শুনে আর তামরি চাইয়াং নাই বলে বংবো আরে জংসব তলাক তিপ্রাসানো বরক বাদরুই তে 1-2 কোটি যদি অর বরক ফাই হাপাইকায় ताबुक से 1.5 घंटा नक मा तांगो तै सारे खनानाय 10 जों जदि याखारि एडिसिसिनि खागलाय जों दंखायदा 1.5 घंटा जागा 200 ताला बिल्डिंग मा तांखान खनानो 10 तंगनान बागे बस बड़ जागा दंसि बराइते हा 10 बो साव नाय जे जातिबादी खाय आरो नरं भाई नरंनि सब किछु आइते नरंनि डिजी नरंनि डिएम नरंनि मुख्यमंत्री মন্ত্রী সবনংনি 70% নং মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতি নগর পঞ্চায়েত সমস্ত কিছু নং থাকে তো প্রধান জায়গা আবার হইতে তেবো মানে আরে বখরক বহক সাত মনগি পাইব আইয়াসি কিসিসা তো মাও বজ মনং না আবু কইতো আবাহিং নাই দিবে আঙ্গো সানা মুজু যে তিনি যে সিএবি বিল বিরোধ মা খাইমেন মকাই কমানা কি হইছে সরমা थांनानै बादि आ 10 बो जों मासाव जों कमामाना नक तंथक जगि सिएबिन जुदि नक समर्थन फेकाय नक 200 ताला बिल्डिं मा थांनाय राइते बबो प्रस्तुत तंथ पर बमनो बिरोध खाइना दरकार तबे आं खूब तंथगो मिया आम्बासाव যখন চিনি কুমারী প্রজ্ঞা नि जों नमिनेशन ना थांका আপন অনেক ওয়াজিপুরা রূপাইছা না অনিমেষ বাবু আসলে সিএবি নো जों मा কাসনাই বাঙালিরাও থাকবে কোথায় আর তো জায়গা নাই হ্যাঁ আধা খানি জায়গা ও নব্য তাংনানি আর খিনক খাইনে আর বেগুনের চাষ আমাদেরও আর ভালো লাগে না যা হইছে ঠিক আছে ওর বসাও কিন্তু অমো কিন্তু মথাঙ্গে ইনখাবার অরবিন এমএসসিএবি মুভমেন্ট খাই বক্তব্য নারাগি মিডিয়া বিসিংতি সাউইনি কিন্তু তিনি 10 বমন বম বখর খারাপ বুঝিও বুঝিকা এবং অর যে ওয়াক বাহান ফালরিমানি
ওর যে পারমিশন মামা ওর কিন্তু মন্ত্রী সুদীপ বর্মন নি বিরাট ইয়াকতম যখন নম অর্ডার কা বো ফাতারো মনসুন যখন ফোন খাইগে এবং ওয়াকবাহান ফালনাই রকম থাকা বিনতানি এন বসাকানা একটা দোকানের উঠক জাগলাম এই ওমো হাই 10 গাই যাও ওমো গাই 10 টিপরা 1 মিলি লাই তংনান বাকি বত চাইতক লেহাই দেবা ওমো হাইকে তংমানো কিন্তু নং সাগরিক সারে মাল আছে একটা পাস টিপরা সানো তো একটা হাইলি কোয়ালিফাইড জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি ও ইকোনমিক্স দি এমএ পাস খাইছেন যদি রিক্সাওয়ালা থাপরা দিও আন কোনো বিচার মাই আনকাই ওর তাং তুং লাইয়াং নাই তো সালাই তো অমর তো চাই আইতা 10 বো মান শুনা নাগো এমএ পাস নি জায়গা এমএ পাস রিক্সা ড্রাইভার জায়গা রিক্সা ড্রাইভার তো বল রিক্সা ড্রাইভার নো বিচার কেন তাকা মানি জাতি নি বরক সি নঙ্কা আ পুলিশ আবো চাইয়া অমর চিনিও হাও কিন্তু মানি বাগিনো জরা জরাও বেলাকি তুমলা নাই গেতে কেসা সংসুয়ানা जेफ्रो थंग्रं बदलनि लुकरो हाके लिडार्स रक थामसांगो हास्ते त्रिपुरा लुकरो बेलाइन तंग थक जाबो नगे ताबो एमएससी बेनतै बेबाग लिडार्स रक थामसांग याफनो गोबां कुनो थामसांगि दंलायो तमनो इशु सक्सेसनि थांगांके ओ जे थामसांगि दंलाय माने हालो अब गुरुया थांबिनो आंले नो आमो गुरुना उसिते इट शुड नॉट थामसा संजें लाइक देबोसे गोबां बरनर थानसा खायनो नों जों आसले आं आगिन साका जों प्रोफेशनल पॉलिटिक्स खायनो जरा सकबाय क्षमतानि पावर पॉलिटिक्स नाइले कांग्रेस अनेक कतर कतर नेतार कोनो সময়কে সেটা তালকা সঙ্গী থাঙ্গো মন্ত্রী আগে পিছে সিকিউরিটি আবার যখন সরকার করিপরকে থাইজুক হইতি হইয়ে কোনো দাম আই টুকলে আইতে টিভি চ্যানেল রকম হাওকা পাওয়ার পলিটিক্স কিন্তু जों तो पावर बागै जों खाय दफानो मोथांनान तिनि जरां त्रिपुरा तो 5-6 हाजार बक्तिदार केना 17 বছর লেখা 5-6 হাজার বক্তৃতার আনি বক্তৃতাও কি কোনদিন আনো মন্ত্রী সামনে আং আপেল সানা আঙ্গুর সানা হাইকে দেন কক্সাকে বাহি ছায় প্রত্যেক কখন আনো সাজাই একাই সাকনা কিন্তু কুকুবিনো মধ্যে রেকর্ডিং রক্তং খাই রেকর্ডিং নেকে দফান কমন জনস তাঙ্গি আনি বড় লেক সমনিও জায়গা মানে তাঙ্গি মানিক সরকার যুবগ্রম চাকরি দিয়া তাঙ্গি ব্যাকলগ পূরণ নিয়া তাঙ্গি এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং রিয়া তাঙ্গি ইনার লাইন পারমিট চালু নিয়া তাঙ্গি 60টা 30টা আসন চিন বাগি আইন দমলে চিন কো দফান বিরুদ্ধে তোর কোনো কপ করে ওকে তে বসেছেন অমন দাবিনো মাননান বাগি जों নেতারক থানজা মান हाइके ताबो दफा जेफ्रो कोसोगो काना थांगि दंगो आरो लगी कक हाइनो बेलानो लगी रो हाइके ताबो ओ कक ब्रो कक नतैबो गोबां मा डिबेट जोंनि दंलायो हाइके बा अबते कोन फादानि बरो गया नक बिसिङो दंलाय लुकरो न कक सावि दंगो स्क्रिप्ट रक नतै लायो रोमान स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट अमा हाइके डिबेट जोंनि दंलायो ओ जराव नमो खरकसा लिडार रंगै ओ कक ब्रो कक कोसो काना थांथिनि वो स्क्रिप्ट बो स्क्रिप्ट राइट स्क्रिप्ट हाइका बो स्क्रिप्ट नि बिसिंते दफा कोसो थांथिनो ओ कक बो हानि लगी इंगै सपोर्ट खाइनो और बिनोमांग पक थांगो से एमएससी बिजोन राहुल गांधी बेजों थांग मालायके सिनि टीमो तो जतो परम गनांग रंग दं हायसे राजा बतो सिनि महाराज बतो राहुल गांधी बाय डाइरेक्ट आं किन्तु गोबां कक सानानि आं सुजुग मांखायसे चिनि टीम रंग नान साका महाराज बसाका आं कांग्रेस प्रेसिडेंट आं मां जदि साकाय बहनाय माने बसावमो प्लान गैतु महाराज साका आं साग्राया नांखाय उलो सानाय पुइला अनिमेज नों सादि आबुन बागे आं किन्तु सुजुग मांखा राहुल गांधी नो गोबां कक सान आरो राहुल गांधी किन्तु जखन खोनाका जे रोमान स्क्रिप्ट एवं कक बरकनो 8 शेड्यूल दानानि बहंका माने आबो ताक बुंगियाखौ ने आइता माने आबो ताक बुंगियाखौ आबो साबे आं सागा दे you are the tallest leader in India now probably this is a very small issue in your eyes okay monin tane onek chikon matter mano but to us chin thani mo kintu Rahul ji it's a big issue chin bagai big matter mo sing mono manna na tam male
जों कुनो 10 नि ककनो सेलें मानिया 10 नि ककनो तो जों जतन सोंका त्रिपुरा ओ चिनि हाओ चिनि बरं बिसिङाव 90% न कक 10 मान जों सिबो मान आयरबा किन्तु 10 10% बां कक बरं माय इनका थामसा तंलायना थां दानिबो जों जावन कक 10 सोंबाबो तो कक बरं सोंनान दरकार इनका रोमान स्क्रिप्ट नि जे कक फैगा आबुका असले चिनि कक थाइनो सैनान बागै 10 बेबो सैमानो किन्तु जत कक थाइनो जों सैमाया যেমন করিনো নং ভাগি সিনিবা করিবলে আপনি ভাগি বাংলা বেশি কুরুইছে মা সিনি আপনি বুঝক ছাকাইতে তো ইংরেজি ভাই রোমান স্ক্রিপ্ট বেসিকে KWRWI করি হিনসিমান আইনবলে এবং আমনবো ছাকা যে রাহুলজি ইট ইজ নট অল দ্যাট মবো 100% সিমেয়া আইপানো 90% চিনি কগনোসন সিমানো কারণ চিনি কগব অনেক কিছু তো যেমন হর হর একইছে কিন্তু শুধু সাউন্ড জিনিসে চেঞ্জ হলো আপন বা বাইরে সিলাইছি না হায়দবা হানো আগি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি তো বড় খরচা আমি কোন ইসেন মা হাই নং আসনো লেখাপড়া গানাং তো অঙ্ক মানে বসাতা না বাহন খাই খানা দিনি সবাইটা আপনার বাইকে বাহন খাই খানা নাই লাগছে গান সাগা আপন ভাইকে বানকে তার মানে লেখাপড়া সুবিয়া করনি সবাই অনেক কক থাই রং जों सैमै आइते आइफेनो रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि কক थाइनो गोबां सैमानो देवनागरी बाय तो मानना कोन कोके चिन बर खरब बुसक देवनागरी बाय मान नां निजेन माय আর যে কয়েকজন নেতা রকা বিজেপি ফাংখানা বা যে কোনো দল নি ফাংখানা আর নেতা নন স্টুডিও না হারসিং বব সৈमै आ देवनागरी गाबो तांले शांत खाबा आबा আসলে बिनि फिकुंगो उक्लोगो रिभलभार रुए ए नों आपनि कक सादिनि सारिजागि दंता आबो राजनीतिन बागिसे सावपर बे पवित्र सरकार একজন ওয়ানজি নিছে বিনি নেতৃত্বে একটা ভাষা কমিশন কা হ্যাঁ বহু পর্যন্ত বিনি রিকমেন্ডেশন সেইক্লাঙ্কা যে ত্রিপুরানি ওয়ানজি ত্রিপুরা 60% बरग बत कलेज थांका यूनिवर्सिटी थांका स्कूल थांका गोबां मा सैग्रं नायग्रं बरग बो मालायखाय मालाय बिन रिपोर्ट बो सैग्लांका संसा आंदोलन मा खायका ब्रो जों पवित्र सरकारनि भाषा कमिशन माने कारण बांग्ला स्क्रिप्ट न हिंक्लांनाय नि किरिवै आइते किन्तु दिने माने যখন पाइखाबो बिनि रिसर्च এবং बिनि कमिशन नि सामु बिनि रिकमेंडेशन किन्तु रोमान स्क्रिप्ट बेने कक बरनो सिनियर सिकांत गारोते बितर्क तामनि तम भाइছে हैदबा इवन इंग्लिश संगता आई हेट यू आई लव यू सिमानि हम इंग्लिश रंगनि बम इंग्लिश स्क्रिप्ट दङ बरो आबन ना हारलि आइते कारण भेरी डिफिकल्ट रोमान बाकी इंग्लिश नो इजीली सैमानो আর इवन 10 সিতে তাবো আনো তিনিসে সুব্রত সরকার দাদা কেমন আছেন নিছে ডিএ ডিএ দাদা KEMON কেমন হ্যাঁ ACHEN আছেন সেই জংলবো তো ওয়ানজি যেখানে রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি দङ সাবুলোরো দেবনাগরীতে কক ওয়ানজি নি স্ক্রিপ্ট নি কক ন তুখা শুধু আবে আরবিন মণিপুরীর কাগি মণিপুর বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট মণিপুরি কক ন সিও তা বংলারও তা কিন্তু বড় সাহিত্য স্ক্রিপ্ট বাদ দি রোমান বেশি মাংনে তো দিন দিনनि সাথে যুগ বাই जों স্লাইজারি তো जों বুঝিলাইনা দরকার আমতি ওয়ালাইলাইনানি কোনো দরকার করে কেবল যদি দেবনাগরী সাহিত্য খায় আবো আরো বিভিন্ন ইন্ধন তং না বিজেপি রং আন্তিরক সাইমান হইছে আমার তো ঠিকই আছে রাজনীতি ন কক বড় কো আবো তা তো দে ইনকে তাবো লোকসভানি চংবারি তাবো বুসকাং না থাঙ্গি দং এদবানা বুসকাং তালো এবং রাহুল গান্ধী কিন্তু কংগ্রেস যদি সরকার পাইকায় চিনি কক বরগ্ন 8 শিডিউল মানে ইনক্লুড লাইনে এবং রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনা কক বরগ্ন সিনিয়র বাকি চালু হয় হ্যাঁ এবং 8 শিডিউলে যদি হাবজাক গায় বম্বেও থাকি কক বরগ পরে দিনে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি বা বাইদ্য নাই বড় কক বরগ প্রফেসর নানানি তাবা মনুতি জমাতিয়া কক বরগ পিএইচডি খাইজাক बो लखनऊ यूनिवर्सिटी पान चाकरी खै मन नै अब चिन बागे एक सुजुग नियस न अब हमके तबो एज अ पॉलिटिशियन नंगो हमके तबो
जेफोरो हाबांगो फायो हाइको आसुक थाइ मानो आफ्रोनो सामं खालाय मानो इंगा दाबो लोकोरोबो तो कन्फ्यूज इवन रीजनल पार्टी ने हामजागि तंनाय राव जे सिनि त्रिपुरानि लोकोराव गोबांमा नमिनेशन दमानि दगुइ दङ निउज चैनल दियाव मा हाइकेन नगानाव हन्दे बर कन्फ्यूज नगि दङ एज ए पॉलिटिशियन के ताव निनि हिसाबै लोकोरगले बबोनो राइट चॉइस ने यासागि नानाय नमिनेशन तो जे कोनो बড় করি মানো কানা বরি মানো লেখাপড়া করি বরি মানো আনন সাগা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বসানা কা 10 জন বড়গনিন লগি তো নং থাংরি দি নং বরি মানো হইতে আবো কোনো 12500 এসটি লগনি বাগৈ 12500 ফি দি আর 10 জন বড়কলাং থাংরি নং ক্যান্ডিডেটিং এ টাই খাওই নং বরি ফাই যায় অর্থ করি লোকরো মসমান নাই নাই যে ব ক্যান্ডিডেট চিনি দফানি সামুং তাংনানি বাগি বসাখাই অমতো ছয়ক যে রাহুল গান্ধী জন্য যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং কক সাকা ইনার লাইন পারমিট আই কক রক সাকা ইভেন রাজ্যনি বিসিংহ রাজ্য খাগে রিনানি কক নব সাকাঙ্গাবো সাজাকলিয়া থাকি চিনি বরক ন এডিসিও সিএম লিয়া সিএম জরা পর্যন্ত ত্লাংনানি যে কগন দমনিতা চিনা সুক্তিও দম এমে সিবিও সমান কগে সুপ্রিম কোর্ট নি লয়ার ন দিউই লিগ্যাল ডকুমেন্ট রুই সুপ্রিম কোর্ট নি উকিল বে ভেরিফাইড খাইজাক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি রিয়াঙ্গা রাহুল গান্ধী নো কুটা পর্যন্ত ত্লাংমান আর ইউ হ্যাভ সাইন ইওর পার্টি হ্যাজ সাইন দিস নো বাহিকে তিনি অমক খাইমি মক চুক্তি কিন্তু এ4 সাইজ সাধারণ পেপার রিয়াসিন বখরক কিন্তু সুমু গিললাং থাং চিনি এমএসসিএবিও সুমু গিললাংই থাং সং নাই দিখাবো নয় এন্ড অন লিগ্যাল পেপার অমো সাইন খাইছে ইয়াকে সুপ্রিম কোর্ট কেস নাই রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে নংতাংই অমো সরকার পাই অমো খাইয়া এবং আরো নিনি রাজ্য বিসিংহ রাজ্য খানো অটোনোমাস স্টেট যেটা এনসিটি নি দাবি তমনি আং তো আবনো দাবি খাইতো যে রাজ্য খাগিয়া পান অন্তত এডিসিন রাজ্যনি ক্ষমতা আঙ্কা ডাইরেক্ট ফান্ডিং পান আর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তংনাই এগ্রিকালচার দপ্তর তংনাই রেভিনিউ মন্ত্রী একমাত্র পুলিশ নি মন্ত্রী তং পুলিশ নি মন্ত্রী গরিগানে যুক্তিতা আপরু আরো আন সানাই যে বিল পাস খেলিপুরে অ্যামেন্ডমেন্ট তুই সাদি এডিসি বা অটোনোমাস স্টেট নি যত থানা আবো আরো মুখ্যমন্ত্রী কন্ট্রোল খাইনে রাজ্য ডিজিং থং আর কাইজিং থং গাইছে পাই আগরতলা বানি আর বানি আবো খান ওয়ান শুনমাছে অনেক বড় রকম নাই তো ববুজ বুজিয়াকো তারপর লেন্স নাঙ্গনে আই সানাই বতম না তাকু রংমা সাওয়াং সাজাগো আদাবি আইয়া কিন্তু जों मानमानि दाबिनो नाहार पाइखैसा जेमन आं मुइतु दङ आनो एकदिन आनी बुफा अनेक जारायफोर जों ताकुब नैहायसे आने ताकुब थैखायसे जों ताकुब नैयो जों बनरां सान गायसे खकसान सान होयसे आ जरा खकसान बो दाम दङ गा बसागान दान खकसा गरे मासा पैसा दङ थाङ मबाइल चकलेट जाना खायसाय जों खरं नै रागलाय दंखाना जों खकसा मायखायना नालिया रिलिया होयसे आमो थेके आं नुका যদি মাসা পয়সা বান নারকে আপুরু 11 চুজ অখনি দঙ্গো চকলেট সিয়ারো চিকন চিকন খাই কিসুঙ্গ মথরজা খাইছে আবু তো 5 নয়ানি পাইখে গবাং মানো তো 50 পয়সা কা খাই যাই মান তাইছে কিন্তু চিনিও জি বিন থানি গরই বরিয়া जों সি দংফানো जों যা রাগি দङै মাসাবান মালিয়া আবু গমাজাগি থাকা আমর মুইতু খাই আং হেনো যেটা মান থতক মান মানো নাহার পাইকি তামন মান পাই দেওইসা দাবি তো থাক মুই কই দেওইসা থাক মনে বই রাজ্য তংতু দিছে আঞ্চলিক দল খাই দং তামিলনাডু এআইডিএমকে ডিএমকে আমো পাই আং অটোনোমাস স্টেট সাননে আং খানা ফুল ফ্লেজেড স্টেট সানি আমতে কক করি কারেক্ট পুস্কাঙ্গো যে তংমানি আবনো ইয়াসাগে পাইনি ইয়াসাক পাইনি নাই আও খামনে তাবতে বুকসং হাকে তাবক সাকজরা गोबां कक खनाका आव बायना खासरां जाखना नैया खाखलायो नादि जरा तो गोबां मांखा आसक्तै लकडाउन फाइसिं थांलिया आकेसिनि ताको अकरा मोजां नेसनाल गुबुनो कोइनार मुसुंनाय स्पेशल मुसासो कक गसाना मुसुंमानि तर दं फाइनाय जं मारियो एमएससीएबी आईएनपीटी ते गोबां मा बदल
समर्थन खाइजाक सपोर्ट खाइजाक चिनी राजकुमारी कांग्रेसनि प्रार्थी प्रज्ञा देवबर्मन जिदिरुई चिनी दफानि कक एवं चिनी दफानि नांमानो पार्लामेंट जरातलां थानानि चान्स सुजुग बमाननातै आबनो दफानि ताकुतै बुकसंरो मानसुक बैजादे Hake belang hambai tawa corona ni nang kopani jorano chini bisung tini spend kapeman bagai tang manung bu kabang mas tabok election ni bagai yang pailen bisung ofano tini ni jora ka hamno rakha samai baksa tahuk tai boksong oma hake no rok choyo ne tikni kompoi tv chini na hamun kaisano ba hake klainai do fani changmari au tang hinmala nai kabang mas jora thasing sini tapo corona bisung tisung obono khanaka as a politician bini life was kabang ma mistake stroke mani aporo tang himala ayang bokro tongai hakaba oklo tongai support khaine pharangnai amai kreni bagi awan bagi chini timni bising chini obono sabu kaham sabu hamia norong khnadi te khnama bising di buzima bising di ya appreciate fighting ki dina sanung sitin jotna hambai naitoni